ମନ୍ତବ୍ୟତା କଣ ରହିଛି ଆମ ପୁଷ୍ପୁନି ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ करे ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର आदिवासी परंपरा रीति रिवाज पुष्पुनी विषय प्रथमे मु आपन चैनल को धन्यवाद दूची देखंतु पुष्पुनी परब जोटा आज पालन होगा जाउची जयपुर ठारे अविभक्त कोरापुट जिला होची गोटे आदिवासी अधिष्ठित अंचल एवं ये पुष्पुनी परब होची आदिवासी मानकर गोटे महान परब ए से पुष्पुनी परब तांकर गोटे धर्मर जातिर गोटे परब से माने पालन करती प्रत्येक वर्ष एथि पई जे आदिवासी जेते आदिवासी संप्रदाय लोक मान रहिसंती पर्जाठु गादवाठु आरंभ करगिरी जेते प्रकार आदिवासी रहिसंती से माने तांकर प्रत्येक वर्ष आज दिन रे से माने पालन करती पुष्पुनी परब सेथि पई आज मु सर्वप्रथमे आपणकर मीडिया माध्यम रे मु तांकर आदिवासी परंपरा जो माने रहिसंती पुष्पुनी बनाउछंती समस्त को मो तरफ एवं मो दल तरफ हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुछि। पुष्पुनी परब आदिवासी माने जो मानकर गाँ गली रहउछंती जंगल रे रहउछंती एवं पहाड़ पर्वत अंचल रहउछंती आदिवासी माने सेमानकर परंपरा अनुसार सेमानकर जो चालीचलन अनुसार से माने जो तांकर परंपरा जो भाव तांकर पूजा अर्चना करती कि पालन करती सेटा लुकायित आकार रही जाउछि जो द्वारा कि लोकलोचन को आसी पारु नाही सेति पई लोकलोचन किबळी भाव रे आसीबो आदिवासी मानकर कला किबळी भाव रे जिल्ला रे राज्य रे विश्व रे किंति तय मानकर ना ही परिबो सेति पई किछि प्रयास चलीछि विगत बहुत दिन हला ये कोरापुट जिल्ला रे विभिन्न संगठन माध्यम रे से आदिवासी संगठन कोंतु कि विभिन्न संगठन माध्यम रे सेमानकर कला को प्रदर्शन करूछंती जयपुर शहर मध्य रे नेकिरी सेमानकु धन्यवाद पात्र से माने जो माने करूछंती तांको हमें धन्यवाद देबा जे ताकर कला ताकर संस्कृति ताकर विभिन्न चाली चलन जो भाव रहिछि ताकू आनिकरी जो शहर लोक मानक पाखरे कि जिल्ला रे कि राज्य रे ताकू देखा जाउछि जे तांकर परंपरा को सेति पई ये उद्यम जो माने करूछंती जो संगठन माने करूछंती जो माने दायित्व नेकि ये माने सब करूछंती से माने धन्यवाद पात्र अटंती। सर गोटे कथा कहबी देखो पुष्पुनी माने आदिवासी मानकर मुख्य पर्व एटा एब्रु नुह को पूर्व राजा महाराजा मानकटा जमीदार मानक ठारो पुष्पुनी पर्वटा पालित ही आसुछि किंतु वर्तमान जो लोकलोचन को जो पुष्पुनी जो वाद्य यंत्र आदिवासी वाद्य यंत्र जहा जहा थिला सी सबू धीरे धीरे लोप पाइबा को बसिलानी ताहाको लोकलोचन को आनिबा निमंते विभिन्न सहर रे पुष्पुनी पर्व पालन करा जाय प्रकृत रे कोनोसी पुराना वाद्य यंत्र माने पुनी पुष्पुनी जो आरंभ होइछि पुष्पुनी रे ताहा कोन लोकलोचन को आसी पारिबो निश्चित भाव रे लोकलोचन आसीबो आपण देखुथिबे तांकर जो बाजा थिला रिंजोडी ठु आरंभ करिके तांकर आदिवासी बाजा मोरी आपणकर जो विभिन्न तांकर बाजा बजी थिला एबे मध्य से माने से बाजा बजी के रखी परंपरा रखिचंती आपण देखुथिबे मालकानगिरी जिल्ला रे बंडा घाटी रे जो बंडा घाटी रे आदिवासी माने रहिचंती तांकर केते सुंदर भाव रे से माने सिंह मुंडर पिंदिक सिंह टोपी एवं तांकर बाजा एते सुंदर भाव से माने आसंती करंती से परंपरा से माने रखिचंती सेति पे सरकार मध्य तांका पई मध्य किछि उन्नति करिया पे मध्य चिंता करथिले विगत सरकार करछंती एबर सरकार मध्य तांका पई किछि करिया को मध्य जाउछंती आपण देखुथिबे प्रत्येक वर्ष भुवनेश्वर ठारे आदिवासी मेला होछि आपणकर विभिन्न ये रे जिल्ला रे आदिवासी मेला होछि आमर कोरापुट जिल्ला रे जो भाव परब माध्यम से किंतु उत्साहित करवा आदिवासी लोक कि भाव उत्साहित करवा ये सब प्रकार सरकार तरफ चेष्टा चली तेणु निश्चित भाव आज दिन रे से जो कला रही जो संस्कृति रही से जो
ବାଜା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ ବାଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଭାରତ ଫେମସ କହିଲେ ଚଳିବ। କାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ନାଚ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ତାଳେ ତାଳେ ଯୋଉ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନାଚଟା ରୁହେ ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲହରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୀତ ବଜେଇକି ତାଙ୍କେ ଢେମସା ନାଚିବେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଚ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଚ ଯାକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ। ଖାଲି ଜୟପୁରରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଲଗା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯିବେ ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବଂ କଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ହିସାବରେ ଚାଲିକି ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 12 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପୁନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି ଆଜି 13 ତାରିଖ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପୁନି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା କଣ ରହିଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପୁନେଇ ପରବ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ପୁଷ୍ପୁନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପୁନେଇକୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ କେବେ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଜାତିର ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଇଏ ପୁଷ୍ପୁନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁରରେ ଗୋଟିଏ ହଉଥିଲା, 2ଟା ହେଲା, କାଲି 3ଟା ହବ, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ଏବେ ଏଇଟା କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଚାଲିଥିଲା, ବୋଇପାଳରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ବରିଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପୁନେଇ ପରବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ପୁଷ୍ପୁନେଇ ପରବ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଗଲେ ଯେ ଆମର ପୁଷ୍ପୁନି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୁଷ୍ପୁନି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବାଲାରାୟ ସାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କେ ରହିଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପୁନି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମିଠା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପୁଷ୍ପୁନିର ପରମ୍ପରାତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଥ୍ରୋରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।